हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं जंगल में घूमने। तो आप वीडियो के साथ बने रहे, आपको जंगल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे इस वीडियो में। तो गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हैं जंगल का नज़ारा, बहुत ही शानदार दिख रहा है यहाँ से। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइस, अब हम जाएंगे जंगल के अंदर और अंदर का व्यू और दिखाएंगे आपको। आगे अफ्रीका के जंगल में आप देख सकते हैं। लाइक करो, फॉलो करो। चल झूठा। तो गाइस, यहाँ बहुत रिस्की काम है। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, इधर से गिर जाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं इधर बहुत डर लग रही है ना, कहीं सीता भी आ सकता है। देख सकते हैं इधर उतरने की भी सीढ़ी भी नहीं है। और तो गाइस, हम जा रहे हैं इधर नाले में। और ऊपर देख सकते हैं बहुत बड़े पहाड़ है और नाले में हम हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chaser leading us